بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وجعل في ذلك من المصالح العظيمة والحكم البالغة ما تتقاصر دونه فهوم ذوي الأفهام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم تعالى واشكروه على ما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمكم ما فيه صلاح دينكم ودنياكم، وحجب عنكم من العلم ما لا تدركه عقولكم ولا تتعلق به مصالحكم رحمة بكم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمكم كيف ابتدأ خلق هذا العالم، وهو الأمر الذي لا يمكن علمه إلا من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. لقد علمنا الله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ابتدأ خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وهيأها لما تصلح له من الأقوات في يومين آخرين، فتلك 4 أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، فتلك 6 أيام خلق الله فيها السماوات والأرض وأودع فيهن مصالحهن، فأخرج من الأرض ماءها ومرعاها، وقدر الأوقات فيها تقديرا يناسب الزمان والمكان. وزين الله السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم، وجعلها رجوما للشياطين التي تسترق السمع من السماء، وعلامات يهتدي بها الناس في البر والبحر. وسخر لعباده الليل والنهار يتعاقبان على الأرض لتقوم مصالح العباد في دينهم ودنياهم. وقد بين الله تعالى فضله علينا في ذلك، حيث يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم:
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون واختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الشمس على الأرض فإن الله تعالى سخر لنا الشمس والقمر دائبين وجعلهما آيتين من آيات الله الدالة على كمال قدرتي وسعة رحمتي وهكذا تسير الشمس والقمر في فلكيهما في انتظام وسير محكم كل يجري إلى أجل مسمى إلى أن يأذن الله خراب هذا العالم إلى أن يأذن الله بخراب هذا العالم فتخرج الشمس من مغربها كما في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها وتوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. وفي هذا دليل ظاهر على أن الشمس تسير بنفسها كما يدل على ذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أنبي الله تنو أنبي بركة دا أندبا ماي سبحانه وتعالى مسا سنما مسا كرة لي ألمي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام الذي سنكب ولم فلا أني دوما كلو أني فهمون بسنكب ولم فلا ني دوما كلو ني نيونتي الذي يا بلا جلين دان كليورو كونانانا ala ye san kaba wolonfila dan ka dugumakolow dan fɛn o fɛn bɛ san kaba wolonfila ni dugumakolow ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ lajɛlen dan tile 6 kɔnɔna na. ale Allahu subhanahu wa ta'ala a ye nin lakali alakira Muhammadu ya ka alikuranɛ ba kɔnɔ mun kosɔn a ka lakali an mantonw ye sallallahu alayhi wa sallam u ka walanda ta kan min ye walanda belebele ka fɔ masa min ye danni kɛ o de y'ale ala kelen pe ye
ani mɔgɔ ma jɛ ka danni kɛ ani mɛlɛkɛ ma jɛ ka danni kɛ ani jinɛ ma jɛ ka danni kɛ ka tara tɛ buna adamaden ma ale ala kelen pe de danni kɛ wa ye dantan fɛn in bɛɛ lajɛlen dan ka ban tile 6 kɔnɔ ale ala ma sɛgɛn yɛrɛ jango ka sɛgɛn na bɔ ala y'o dabɔ de k'o kɛ walanda ye k'o kɛ wajulu ye buna adamadenw b'u yɛrɛ wajulu min ye fo ka taa s'u ka ɲɛnamaya laban ma fo ka taa se diɲɛ wulili ma walanda baw de kelen do nin baara ninnu kɔnɔna na danni masa fɛ adamadenw b'u si mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka walanda minnu ta u tɛ s'a dan na mun kosɔn u ka dangɛnɛya sɔrɔ ka fɔ ale ala ye kelen de batoma ye kelen de danni masa ye kelen de ale de ye ɲɛnamaya di ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ma wale de bɛna ni saya fana ye sabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma wale ala kelen pe de ye danni kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen danna ale ala de ɲɛna wa ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ale ala kelen pe de fana ɲɛna bunadamadenw bɛ ban jinɛw bɛ ban mɛlɛkɛw bɛ ban dugukolo bɛ ban sankaba bɛ ban fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka tɔ to ala kelen pe a ɲɛda sanuman de ye ka da kan ale ala kelen pe bɛ kuma min na foyi kun tɛ yen foyi kun tɛ ala ɲɛfɛ foyi kun tɛ ala kɔfɛ ala kelen pe de kun bɛ yen san'a ka danni kɛ o kuma ale de ye dantan fɛn bɛɛ lajɛlen dan wa ko dantan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban fana bɛɛ ye banni fɛn de ye bɛɛ ka sigi n'o ye bɛɛ k'o dɔn bɛɛ k'o faamuya bɛɛ k'o to hakili la an ka dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ ban de fɛn bɛɛ lajɛlen juminɛ b'a la ala bolo fɛn bɛɛ lajɛlen laban b'a la ala bolo ka da kan fɛn o fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ ye fɛn banta de juminɛ b'a la cogo min na laban b'a la ten nɔ Allah subhanahu wa ta'ala bolo an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen pe ale de ye danni kɛ wa ma buna adamadenw ni jinɛw dan foyi kama f'ale Allah subhanahu wa ta'ala a batoli an bɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka cidenw laban danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma cɛ min ɲɔgɔn ma dan wa ɲɔgɔn tɛna dan ciden tɛna ci ciden min kɔfɛ kumakan kɔrɔ tɛna cɛ min ka kumakan kɔfɛ kitabu wɛrɛ tɛ jigin alikuranɛban min jiginna cɛ nin ma o kɔfɛ o de ye alakira Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam ala ye nin cɛ nin ci n'o ye alakira ye kisi ni nɛɛma b'a ye ka cili kɛ kanan ye yaasa adamaden sɔn caman bɛ se ka kanan sɔrɔ cogo min na yaasa adamaden sɔn caman bɛ se ka kisi sɔrɔ cogo min na ka da kan ale ala a ye buna adamadenw ni jinɛw dan ale ala kelen pe batoli de kama ale ala ye dantan fɛn 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 dan sankaba 7 bɛ ala bato dugumakolow bɛ ala bato jirisunw bɛ ala bato kuluw bɛ ala bato bajibaw bɛ ala bato kɔbaw bɛ ala bato dabaw bɛ ala bato jinɛw bɛ ala bato adamadenw bɛ ala bato jilafɛnw bɛ ala bato gerekanfɛnw bɛ ala bato minnu bɛ paw kama na olu bɛ ala bato an ka dɔnniya sera dantanfɛn min ma ala ka danni na o ka dɔgɔ an ka dɔnniya ma se min ma o de ka ca dan tɛ caya min na ala ko ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'ale bato nka ye mun fɔ a ka alikuranɛ kɔnɔ a ko walakin la tafqahuna tasbihahum aw adamadenw aw tɛ nin danfɛn tɔw ka bato cogo de ɲɛdɔn n'o tɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen b'ale ala bato
o kuma ala ya adama denw da batoli de kama ala kira cili kɛra ala fɛ kanan de yasa kanan jɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kanan sɔrɔ ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ala kira ye a n'a furumuso barikamaw a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw ma abubakar siddiq uthman bin affan ali bin abi talib umar bin al-khattab uthman bin affan ali bin abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababa ninnu bɛɛ lajɛlen ma sahaba ninnu ye diinɛ ɲɛnɛmaya ala kira nɔfɛ sahaba ninnu ye diinɛ sinsin ala kira balolen ɲɛna ka kɛ diinɛ in sinsinbaga ye ala kira ntanyalen kɔfɛ u kɛra diinɛ in caribaga ye dugukolo seleke 4 bɛɛ lajɛlen na ni ala b'a fɛ ka hinɛ jamakulu minnu na diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan a b'olu kannan ka silamɛya don u dusukun na ni ala b'a fɛ ka hinɛ société mun na diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan a b'olu kannan k'u dusukun nɔrɔ ni limaniya ye ni ala b'a fɛ ka hinɛ a ka jɔn o jɔn na adamaden tɔw cɛla ala b'i dusukun dayɛlɛ k'i dusukun nɔrɔ ni limaniya ye o de kɔrɔ ko ala kɛr'i fɛ dama ye fɛn min na o de kɔrɔ ko ala ye fusamanciya k'i ye dama ye fusamanciya min na ka da ka diɲɛ sɔrɔli adamaden bolo sɔrɔ ko ɲuman na a bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ o de ye ala dɔɔni ani ala batoli ko ɲuman lahara min ye ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen laban ye min ye dantan fɛn bɛɛ lajɛlen tagayɔrɔ ye ka lahara sɔrɔ cogo wɛrɛ foyi t'o la an baden alisilamɛw ka ala dɔn ani ka sabati ala batoli ko ɲuman kan fo ka taa s'i ka ɲɛnɛmaya laban ma ni ne bɛ so 2 garanti buna adamaden ye ala ka so 2 garanti an ye أيها الناس أو أدم الدين اتقوا ربكم واشكروه على ما هداكم أي سرا أو مني ألا نسراني يري حقيقة دفلنا دغفر بانك أي سرا أو مني ده أي أو ما بركدا سنين تلي سنغني واتي بلا جلنا كداكا أي أو دانكا كوكي أدم الدين أما أو دانكا كفليه amaw dan ka kɛ wulu ye amaw dan ka kɛ bɛgan ye a y'a aw dan k'aw kɛ adamaden ye ka ban tuguni k'a fɔ k'a ye adamaden fusaya ka tɛmɛ danfɛn caman kan dɔnnikɛbagaw ko ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan fusamanciya in min bɛ ni ala y'a di adamaden ma fusamanciya in bɛ adamaden yɔrɔ min na o de ye ala ye hakili min di buna adamaden ma o hakili in de bɛ a to adamaden a bɛ wolomali kɛ ɲuman ni juguman na o hakili o de b'a to adamaden a bɛ ala ye ka sɔrɔ a ɲɛ tɛ ala la ka da ka bɛ ala ka baarakelenw ye o hakili o de bɛ ala ka sebagaya yira adamaden na ka sɔrɔ a ɲɛ tɛ ala la ka da ka bɛ ala ka sebagaya ye o hakili o de bɛ ala ka fanga ani ala ka kɔrɔta yira adamaden na ka sɔrɔ a ɲɛ tɛ ala la ka da ka bɛ ala ka fanga ani ala ka kɔrɔta ye o hakili o de b'a yira adamaden na ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala kelen pe de ni batoli ka kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ma danni kɛ foyi kama n'a batoli tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la adamadenw kan ka siran ala ɲɛ dɛ ka da ka ala ye siran ɲɛ fɛn de ye masa min ye ɲɛnama di ɲɛnama bɛɛ ma o de ye ala ye masa min fana bɛna ni saya ye sabagatɔ bɛɛ ma o de ye ala ye ale de bɛ kɛnɛya di ale de bɛ bana latigɛ ale de bɛ sɔrɔ di ale de bɛ sɔrɔ dɔgɔya ale de b'o latigɛ ale de bɛ kɔrɔta di ale de bɛ majigi di ale de bɛ sɔnni kɛ ale de bɛ jɛli kɛ su ye ale de ta ye tile ye ale de ta ye hɛrɛ ye ale ala de ta ye tɔɔrɔ fana ye ale ala de ta ye n'ale ma hɛrɛ latigɛ mɔgɔ min ma ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'u bɛ hɛrɛ lasi ma o tɛ se n'ale ma diɲɛ n'a ye tɔɔrɔ ka se mɔgɔ min ma ni diɲɛ bɛɛ
jɛra k'u b'o tigilamɔgɔ tɔɔrɔ u tɛ se n'ale ma mɔgɔ min sɔn ni diɲɛ bɛɛ ko k'u b'o tigi sɔn u tɛ se n'ale ye mɔgɔ min jɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ko k'u b'o tigi sɔn u tɛ se ale ye mɔgɔ min sɔn ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ko k'u b'o tigi jɛ u tɛ se ale Ala ale de ye ɲɛnamaya di ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ma a ka kan an ka siran an ma ɲɛ ka kɛ an ma batobaga ye ka kɛ an ma ka kɛ waleɲumandɔnbaga ye ka kɛ koɲumandɔnbaga ye ka kɛ barikadabaga ye allamakum ma lam takunu ta'lamun amma no Allah subhanahu wa ta'ala ye na duniya fɛnw ka alquran ba kɔnɔna na an kun tɛ fɛn minnu dɔn dɛ allamakum ma fihi salaha dinikum wa dunyakum ala y'an la duniya fɛn ka alquran ba kɔnɔ fɛn min n'an ka diɲɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la fɛn min n'an ka lahara kunnadiya bɛ sɔrɔ a la n'o ye diinɛ o minɛli ko ɲuman ani Alahu Taala batoli ko ɲuman ye a y'an na faamuyaw la ka alquran ba kɔnɔ wa hajaba ankum min al-ilm ma la tudrikuhu uqulukum wa la tata'allaqu bihi masalihukum rahmatan bikum ala ye fɛn to an ma gundo la dɔɔnin na fɛn minnu ni u dɔɔnin nafa tɛ anw adamadenw kan fɛn minnu n'u dɔɔnin a tɛ segin anw adamadenw ma fo n'a kɛra tɔɔrɔ ye n'o tɛ a tɛ segin an ma ni hɛrɛ sira si ye o dɔnniya minnu bɛ ala ka gundo la kow kɔnɔ ala ka sebagaya gundow kɔnɔ n'a y'olu dogo adamadenw ma n'olu bɛ yen ala y'olu dogo adamadenw ma adamadenw ka dɔɔnin kana so ma adamadenw na hinɛna de kama adamadenw na hinɛna kama dɔɔnin min nafa t'u kan a ye hijabu don u n'o dɔɔnin cɛ dɔɔnin min nafa b'u kan a y'o dɔɔnin bila u ka bolo kan u ka ɲinini kɛ k'olu dɔɔniyaw sɔrɔ k'ale ala ka sebagaya ye k'ale ala ka sebagaya dɔn k'a dɔn k'a fɔ ale Alahu subhanahu wa ta'ala ale kelen pe de danni kɛ wa ale kelen pe de batoma ye allamakum kayfa ibtada'a khalqa hadha al-alam ala ye an kunnafoni a ka alquran ba kɔnɔ ala ye diɲɛ dan cogo min na n'an t'a dɔn a y'an kunnafoni o la a ka alquran ba kɔnɔ wa huwa al-amru alladhi la yumkinu ilmuhu illa min tariqi ar-rusul ala y'a ka cidenw kunnafoni kibaruyaw la kibaruya minnu bɛ tali kɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw dancogo kan u ka kibaruya lase dɔnniya lase u mantow ma ala ye diɲɛ dancogo min na ni ala ka cidenw tɛ ala ye olu kunnafoni minnu nana olu fana kana u mantow kunnafoni o kunnafoniw na ni alquran bani jigin kitabu tɛmɛnenw ka sira ye n'o tɛ ala bɛ diɲɛ dan don min na a ma kɛ mɔgɔ si ɲɛna ala bɛ san kaba wolonwula dan don min a ma kɛ mɔgɔ si ɲɛna a bɛ dugumakolow dan don min na a ma kɛ danfɛn si ɲɛna san kaba wolonwula kɔnɔ dugumakolow kɔnɔ fɛn min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ala b'o dan don min na foyi tɛ fo ale yɛrɛ ala kelen mais anw muhamadu mantonw anw bɛ se ka kuma o ka bi ni walawalali ye ni dankɛnɛyali ye min bɛ dusukun dankɛnɛya ka dusukun sinsin ka dusukun kɛnɛya ka dusukun jidi limaniya la ka dɔn siga foyi t'a la Allahu khaliqu kulli shay ala de fɛn bɛɛ lajɛlen dan wa huwa ala kulli shay'in wakil wale ala ale kelen pe de fɛn bɛɛ lajɛlen tigi ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama لقد علمنا الله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ala y'an kunnafoni k'a fɔ ale ye sankaba 7 ani dugumakolo
ani fɛn minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'ale y'a bɛɛ dan tile 6 kɔnɔna na ibtada khalqa al-ard fi yawmayn ala ko k'ale tile 2 de kɛ ka dugumakolo k'a dan a ye tile 2 de kɛ ka dugumakolo dan ani fɛn minnu b'a kɔnɔ وجعل فيها رواسي من فوقها ayekulu baw sigi dugumakolo kɔkan k'olu kɛ dugukolo minɛnan ye kulu minnu n'aw ɲɛ b'u la kulu janya o janya aw ɲɛ bɛ janya min na kulu la a ka dɔn ko dunya min b'o o kulu kelen na ka jigin dugumakolo jukɔrɔ a sabatira scientifique olu ka recherche la an'olu ka dɔnniyaw la k'a fɔ ko n'i ye kulu fan min ye kɛnɛma ni kulu kunnama min bɛ kɛnɛma n'o ye mètre 100 ye walima min ka ca n'o ye ko o kɔrɔ ko o ɲɔgɔn 11 de bɛ dugukolo jukɔrɔ ka jigin aw ɲɛ bɛ min na sanfɛ o ɲɔgɔnna 11 o de bɛ dugukolo jukɔrɔ ka jigin n'i ye kulu dan cogo de Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ko k'ale y'o dabɔ mun kama komi anw t'a dɔn a ye dugukolo dan ka kulubaw k'a sanfɛ a ye kuluba ninnu k'a sanfɛ kun min kama a bɛ n'o kun fɔ an ɲɛna k'a y'olu kɛ dugumakolo sanfɛ dugukolo minɛnan de ye k'a minɛ yaasa dugukolo a ka sinsin a ka lamaga a kana lamaga a ka lamaga ka dɔgɔya n'a bɛ fɔ ma ko dugukolo yɛrɛ yɛrɛ tremblement de terre Allah subhanahu wa ta'ala a ko a ye mission min di kulubaw ma dugukolo sanfɛ o de ka kɛ dugukolo sinsinnan ye ka k'a minɛlan ye ka k'a jijalan ye ni Allah subhanahu wa ta'ala ka ɲɛfɔli de ye a ka danni cogoya la Allah subhanahu wa ta'ala وقفه وجعل فيها رواسي من فوقها وهيئها لما تصلح له من الأقوات في يومين آخرين وتلك 4 أيام الله سبحانه وتعالى تمناني دانيني ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن 7 سماوات في يومين آخرين الله سبحانه وتعالى التمناني الدانيني أبانا دوما كل دانينا أنا كنفهم أبانا كسان كباولون فلو كلو فنادان دو كلو سانفر الله سبحانه وتعالى أكوي كليفلا وركه كسان كباولون فلانو كلو دان وأوحى لكل سماء أمرها فتلك 6 أيام علي الله سبحانه وتعالى دوما كلو داني سان كباولون فلا داني فمنو بدوما كلو ني سان كباولون ني نيونچه أكو علي بنا بلا جلين دانينا كبكلي ورما دولون كدولو دان ككلو دان ككلي دان فين وفين نابي دوما كلو كوكان فين وفين نابي سانكباولون فلانون كونو فين وفين نابي دوما كلو ني سانكباني نيونچه الله سبحانه وتعالى كو علي بنا نون بلا جلين دانينا كبكلي ورما ngabna wolanda jumen yirabuna adamadena yanno adamaden kan miri o lakatashi ola ako alakram sallallahu alayhi wa sallam akal qur'an bakono ako qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'un
ako ala kirama akal korone bakono ako qul ara'aytum ako aw adama dew in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah nale ala yesuko ko dugute jeble fukata te al-qiyamah jodoma nale ala yesuko ko dugute jeble fukata te al-qiyamah jodoma man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya joni ne be se kanani yelenye kanani kleye kam aw bosula kaw bla klela jon de be se go kenale ala kelen betere joni mi se ka duguje ko kada ka le mo jora duguje lila ka su ko lento nale ala e dibido ko yelente na ble jon be se ka nyena maya bo dibi kono tuguni nale ala e suko nyena maula fo yawmal qiyamah jodo ko dugute jeble jon kelen be se ka duguje di nyena mawma ni mo mi be se ni jamana mi be se ni jamakulu min be se ni adamade min be se o tigi ka fo ne ala yesu ko dugute jeble ni jien bela jelen farala nyon kan mo si se ka duguje ni ala kelen pete afala tasma'un ala ko yele adamade o te menin kewa ne ala ka kuma kan min na ma ka alquran bakono ka kawma wajuliye ka kawma walandai yali halibi ate kuma kanunu mewa masa subhanahu wa ta'ala madawma ako qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi ko awada madun nale ala ye duguje ko sute ko ble fokata jien wili jon kelen be se ka suko pouvoir be joni mbulo ka suko kale mago jora suko lila jon kelempe jama kulu jumbe se jamana jumbe se organisation jumbe se ka suko jiena ni ala ko ala nani ala duguje ko sute ko ble jon kelempe se ka suko tuguni Allah subhanahu wa ta'ala abe buna ramadun jabi ka funyana yali ni ale ala yesu duguje ko sute ko ble buna ramadun jom se ka suko mo jite se o kuma yali aw ramadun aw te hakli soro hali biwa ka don ka fo jiye be mana franyo nga kube suko se ka suko sube ko ayre mani ala ka seba yayi ni jiye bela jelen farala nyogo nga kube duguje o tega dugube je ni ala ka seba yayi mo sego te duguje lila ke e mo ma bansula mo sete su kolila ke mo ma bantlela dugube je ni ala ka yamaru yayi anaka seba yayi sube ko ni ala ka yamaru yayi ani ala ka naka seba yayi yelo ma wasake buna ramadun ka do ko ala ko yi ko lege sedo de buna ramadun ka do ko ala ye min fo jiena ka do mbaga de ya fo de ala ye min fo jien kan a do mbaga de ya fo de ala ye min fo adama denga a do mbaga de ya fo de ala ye min fo jien kan ay min fo lahara kan a do mbaga de ya fo de yeli siga be mi tamakiya be mi yilan be mi ni hakili be barake sigate yilante jien gouvernement be mo simani fo jien doni ke baga be mo simani fo ko su ko li balé bolo wal ma dugu jeli balé bolo wal ma le se ka su ko li avancer ou bien se ka dugu jeli avancer dan fen be bi yere o kono ka don ka fo ko setigi masa ala ale kelempe de su ko bagaye ale kelempe de dugu je bagaye فإن الله تعالى سخر الشمس والقمر دائبين الله سبحانه وتعالى كلوبلا أبدو ما كلون نوريا كبانغا كلو دي دو كلوما بنارا مدوما جاتلي فني وبسيتومنا كويرة فرنفاسيا واتي تشويالا الله سبحانه وتعالى akaye kalo de di adama duma ko wati choya ka jate ka noya adama duma yo keni femi o de kalo ye
kalo be bo cogo min na bo don fɔlɔ a fitini fo kana kalo fitini kɛ kalo belebeleba ye fo kana ban k'o kalo belebeleba in dɔgɔya dɔɔni dɔɔni fo ka t'o tunu Allahu subhanahu wa ta'ala a k'a y'o kɛ buna adamadenw ye tile jate fɛn de ye kalo jate fɛn de ye san jate fɛn de ye lɛri jate fɛn de ye yasa adamadenw kana t'u yɛrɛ ma ɲɛnamaya kɔnɔna la i komi baganw nin fana ye jɔnni ka baara ye tugun Allahu jalla jalaluhu ni y'ale ala kelen pe de ka baara ye a ka banna ka tile fana dan ka tile kolo ka di adamadenw ma kabini ala ye diɲɛ dan don min diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a ye tile bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ ka taa bi tile bi la tile bɛ bɔ kɔrɔn fɛ ka taa bi tile bi la anw nana diɲɛ na kana sɔrɔ tile bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ tile tɛ bɔ yɔrɔ fila la dɛ anw benbaw nana sɔrɔ tile bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ ka taa bin tile bi la tile ma bɔ yɔrɔ fila la dɛ kabini ala ye diɲɛ dan tile bɛ bɔ kɔrɔn de fɛ ka taa bin tile bi de fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ma k'a yɛrɛ ma dɛ ko y'ale ala ka sebagaya de ye k'a yira buna adamadenw jɔn ko do hakili dunge tigiw k'a dɔn ko nin si tɛ kɛla a yɛrɛ ma ko tile bɛ nin baara in kɛ yamaru dɔ de kɔnɔ n'o y'ale ala ka yamaru ye kalo bɛ nin baara in kɛ yamaru dɔ de kɔnɔ n'o y'ale ala ka yamaru ye alakira sallallahu alaihi wa sallam don dɔ la ni sahabaw sigilen tora u sigilen do k'u ɲɛ bɛ tile ma kuma min na tile bɔra kɔrɔn fɛ kira ko sahabaw ma ko yali tile min bɔlen filɛ nin ye kɔrɔn fɛ yali tile nin aw bɛ a taga yɔrɔ dɔn wa sahabaw y'a jaabi ko Allahu ta'ala n'a ka ciden de bɛ tile in taga yɔrɔ dɔn alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ka sahabaw ma a ko tile min filɛ nin ye n'a wulilen filɛ nin ye kɔrɔn fɛ n'o ye sɔgɔmada kɛnɛ ni tile ye a ko tile in bɛ taa dɔɔni dɔɔni nin cogo in na fo ka taa se a tununi ma aw la n'o ye tile binni ye n'o ye fitiri seli ye a ko ni tile binna n'a tununa aw ma yali aw b'a dɔn n'a tununa aw ma a bɛ taa yɔrɔ min wa sahabaw y'a jaabi o fana la ko ala n'a ka ciden de b'a dɔn ni tile tununa aw ma a bɛ taa yɔrɔ min na alakira ko sahabaw ma sallallahu alaihi wa sallam a ko ni tile tununa aw ma n'o y'aw ka fitiri dontɔ ye ko tile in bɛ tɛmɛ n'a ka sira ye ka tɛmɛ n'a ka sira ye a bɛ taa laban yɔrɔ jumɛn tile in bɛ taa laban ala ka al-arshul azim ala ka masaya sabatilen bɛ sigiyɔrɔ min na sigilan min na tile bɛ taa sujudu bi ala ye tile bin ko tan tile bɛ taa ka taa sujudu bi dali masa ye masa min y'ale dan tile bɛ taa ka taa sujudu bin ala ye ni tile ye sujudu bin ala ye ala ka al-arshu senkɔrɔ ala bɛ tile yamaruya k'a ka tɛmɛ n'a ka sira ye o kɔrɔ ye jumɛn ye tile kura ka bɔ tuguni n'ale Allahu ta'ala ka yamaruya ye dugu kura bɛ jɛ tuguni tile kura bɛ bɔ tuguni ka da ka tile min tilenna an kan kunu n'a nana bi ni dibi fitiri seli ye tile in taara laban ka taa sujudu de bi dali masa ye dali masa seginna ka tile in yamaruya k'a ka segin ka taga ko kura a y'a bila baara min na a ka tɛmɛ ni baara nin ye n'o ye tile kura bɔli ye alakira ko sahabaw ma ko tile bɛ to nin de la a bin ko tan a bɛ taa sujudu bin ala ye tile bin ko tan a bɛ taa sujudu bin ala ye ko tile bɛ to nin de la fo don dɔ bɛ na ni tile nana bin ka na tunu diɲɛ na adamadenw na ka taga sujudu bin dali masa ye tuma min na tile bɛ na sujudu bin dali masa ye Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ tile yamaruya o don ko i bɔra kɔrɔn de la kana bin tile bi la nka bi i bɔli kɔrɔn fɛ o banna pewu bɔ tile bi fɛ bi tile ka bɔ tile bi fɛ bi tuma min na ni Allah subhanahu wa ta'ala bɛ tile yamaruya tile min kabini ale ye diɲɛ da a bɛ bɔ kɔrɔn de la kana bin tile bi la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam
ko klebe bodomina klebila ka korotan ko don o basra Allahu jalla jalaluhu ay diana kono fem bela jeren halaki kaba foite diana bi. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, par ces célèbres hadiths du prophète, paix et salut sur lui, sur les informations importantes qui ont été données aux messagers de Dieu par l'intermédiaire du Coran, nous avons eu connaissance de la manière dans laquelle Dieu, le Créateur suprême, a procédé à la création de toutes les créatures. Il nous informa par le truchement du Coran qu'il a créé les 7 cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les 7 cieux et la terre en 6 jours. Dieu a terminé de créer toutes les créatures en 6 jours. Et au terme de ce processus gigantesque qui dépasse notre savoir et notre commentaire, Dieu, dans un autre verset du Coran, nous informant qu'après 6 jours de création intense, il ne s'est même pas fatigué, a fortiori jugé nécessaire de se reposer, car lui ne connaît pas la fatigue. Dieu a terminé les créations en 6 jours. Parmi les grands enseignements de la création, le rôle que Dieu a donné au soleil pendant l'existence du monde et le rôle que Dieu a donné à la lune pendant l'existence du monde. La lune continue à éclairer la planète pendant toute l'existence des planètes qui sont dans notre connaissance. Et le soleil continuera à s'élever sur l'ensemble des planètes jusqu'au jour, selon le prophète, un jour viendra, le soleil qui s'élève à l'est tous les matins pour se coucher à l'ouest, un jour viendra où le soleil, après son coucher à l'ouest, terminera sa course en prosternant pour le Créateur suprême. Le soleil vient prosterner sous Al-Arsh al-Azim du Créateur suprême. Au terme de cette prosternation, le soleil demande la permission de poursuivre son chemin. Et le Créateur répliqua en disant au soleil, aujourd'hui, tu ne te leveras plus à l'est pour te coucher à l'ouest. Aujourd'hui, tu te lèveras à l'ouest. Ce jour s'appelle la fin du monde, la fin de l'existence du monde. Le jour où le soleil se lèvera à l'ouest et non à l'est. Ceci émane de l'explication éminemment scientifique du messager d'Allah, le prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Avec la fin de la mission du soleil, la fin de la mission de la lune, la fin tout simplement de l'existence de tous les existants. Cela prouve à suffisance que Dieu n'a pas créé ce monde pour l'éternité. Dieu est le seul éternel. Toutes les créatures sont sujettes à la disparition à terme. Toutes les créatures sont faites pour disparaître à terme. Le vieillissement n'est pas autre chose
C'est pour rappeler à l'être humain, aux animaux, comme vous le constatez vous-même, quand une créature vivante vieillit, le vieillissement va de pair avec son affaiblissement. Et cet affaiblissement va de pair avec son rapprochement vers sa destination finale, qui est la maison pour laquelle chacun de nous est appelé à terminer sa course. C'est tout cela qui doit rappeler l'homme à la retenue. C'est tout cela qui doit rappeler l'homme à la sagesse. C'est tout cela qui doit rappeler l'homme à consacrer pleinement son existence à l'adoration de son Seigneur. Car aucune créature n'a vocation à se pérenniser. Aucune créature ne relève du statut de l'éternité. Toute créature est sujette à la destruction, à la finition. Que l'homme garde cela en esprit. Que le Satan ne nous trompe pas. Que le Satan ne nous éloigne pas de notre objectif. Que le Satan ne nous distrait pas de notre mission fondamentale. Que chacun de nous garde à l'esprit que la vie est d'une très courte durée. De la même manière que les hommes termineront un jour, de cette même manière, les djinns terminent. De cette même manière, toutes les créatures ont une durée de vie jusqu'à ce que l'ensemble des créatures retournent au Créateur suprême. Ce jour est inéluctable. Qu'Allah nous donne la guidance, qu'Allah nous donne la foi, qu'Allah nous oriente vers les bonnes actions, qu'Allah nous guide vers le droit chemin, qu'Allah renforce notre foi, qu'Allah renforce notre œuvre allant dans le sens de son agrément à lui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.
واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال، تحاصرنا